नमस्कार आदाब, मैं हूं आफरीन। आप देख रहे हैं आसनसोल टाइम्स। लेकर चलते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की जानिब। रेलवे द्वारा 31 अक्टूबर से राज्य भर में 50% कैपेसिटी के साथ ही लोकल यात्रियों की असावधानी की वजह से कोरोना के बढ़ने का भी खतरा मंडराने लगा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आसनसोल रेलवे स्टेशन पर टीटीई को ऐसे लोगों को समझाने में पसीना बहाना पड़ रहा है। यही नहीं, टीटी द्वारा बिना मास्क वाले लोगों को फाइन भी किया जा रहा है। बाहर बिना मास्क वाले लोगों की वजह से, लोगों को ताकीद करने की वजह से झगड़ा करते भी देखे जा रहे हैं। नजर डालते हैं इस खबर पे। हम लेकर गया विदाउट मास्क का चल रहा है गाइस, बढ़िया। एक आदमी 200 रुपये का जल्दी करो नेता। करके टिकट लेना पड़ा। मैन हैंडलिंग कर रही है यहाँ पे, मैन हैंडलिंग कर रहा है आदमी। कंपनी की ऑफिस से कौन है? बिना मास्क आ रहे हैं, मास्क नहीं आ रहे हैं, बिना मास्क का मास्क नहीं आ रहा हूँ। বলুন আজকে কি নিয়ে চেকিংটা আজকে কি নিয়ে চেকিংটা করলেন? এখন লোকাল ট্রেন চালু হয়েছে। আমাদের সিনিয়র ডিসিএম এর আদেশ আছে কি যারা মাস্ক যেন অবশ্যই দেখা হয়, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানা হয়। তো সেই মাস্কটা যারা আগে দেখা হচ্ছে এবং যারা মাস্ক পরে নেই তাদের ফাইন করা হচ্ছে। তাতে এখনও পর্যন্ত অনেক ফাইনই হয়েছে, কিন্তু 90% অ্যাবভ লোক তারা মাস্ক পরে যাতায়াত করছে। কত ফাইন হচ্ছে? ফাইনের ইয়ে আছে 200 থেকে 500 টাকা পর্যন্ত। तो मिनिमम फाइन है 200 टाका, 200 टाका করে स्टाफ पे बोल रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र जमुड़िया, जहां आए दिन कुछ न कुछ हादसे, कुछ न कुछ दुर्घटना होती रहती है और आज भी एक ऐसी दुर्घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि जमुड़िया स्पंज आयरन फैक्ट्री के गेट के सामने एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है, जिसकी वजह कर वहां पे बवाल खड़ा हो गया, बवाल मच गया है। वहां के स्थानीय लोगों ने शोर शराबा और हंगामा करना, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। देखते हैं इस खबर को। एक सड़क दुर्घटना के कारण औद्योगिक क्षेत्र जमुड़िया के इकड़ा में स्थित एक स्पंज आयरन फैक्ट्री के गेट के सामने संघर्ष की नौबत आ गई। हादसे में मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि सड़क के दोनों तरफ कारखाने की लॉरियां खड़ी होने के कारण ये दुर्घटना हुई। घटना का विरोध करने पर फैक्ट्री के सुरक्षा गार्डों पर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि फैक्ट्री के सुरक्षा गार्डों ने पुलिस पर हमला किया, हालांकि पुलिस ने आरोपों से इनकार किया है। आक्रोशित भीड़ पर कई वाहनों में तोड़फोड़ का भी आरोप लग रहा है। आरआईसी इंटीग्रेटेड स्पंज आयरन फैक्ट्री गेट के सामने कल शाम कारखाने की एक मालगाड़ी की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने खबर मिलने के बाद कारखाने के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि उस वक्त कारखाने के अंदर से उन पर ईंट पत्थर फेंके गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई सुरक्षा गार्डों ने उन्हें लाठियों से पीटा भी। स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की खबर फैलते ही आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद 10 से अधिक लॉरियों में तोड़फोड़ की गई। बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया गया है। कारखाने के अधिकारी सरोज शराफ ने कहा कि उनके खिलाफ लगने वाले सभी आरोप निराधार हैं। রাস্তা মেন রাস্তা, এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা রাস্তা। আপনি অন্য সময় এসে দেখতে পাবেন একটা মানুষ হেঁটে পেরোবার রাস্তা থাকে না, এমনভাবে এরা ব্লক করে রাখে। এখানে কিছু বাউন্সার নামে কিছু গুন্ডা রেখেছে এরা, কারখানা কর্তৃপক্ষ। কিছু বলতে গেলে তার ধমকি দেয় তারা।
একাধিক এর আগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, বলেছিলাম, জানিয়েছিলাম, আমরা দেখবো করে সপ্তাহখানিক ঠিক ছিল, তারপর আবার সেই রাস্তার মধ্যে পার্কিং করছে গাড়িগুলো। মানুষ পেরোতে পারে না। ঘটনাটা ঘটার কারণ কি? মানুষ পেরোতে পারেনি আর মেরে দিয়েছি। তার পরিচয় জানা গেছে? না, এখানে জানা যেই হোক একটা মানুষ, এটা আমি হতে পারতাম তো। কিন্তু আমার একটা কাকার ছেলে 1 মাস আগে এরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, মরেনি, ভাগ্য ভালো। মানে আপনারা কি ডিমান্ড করছেন এখন? আমরা ডিমান্ড করছি এই রাস্তাটা বিএলআর থেকে মেজারমেন্ট করো, যতটা সিটি রাস্তা আছে তার দুপাশে মার্কিং করে দেওয়া হোক, ঠিক আছে? এইটা রাস্তার পাশে পার্কিং করো। এটা যদি না হয় আগামী দিনে আবার রাস্তায় পার্কিং করবে, তখন ওরা বলবে এটা আমাদের জায়গা, এটা রাস্তা নয়। এই বিতর্ক চলতে থাকবে, সমাধান কিচ্ছু হবে না। স্থায়ী সমাধানের জন্য মার্কিং করতে হবে। ইকড়া পোস্ট অফিস থেকে ইকড়া স্টেশন পর্যন্ত রাস্তা দু সাইডে মার্কিং করে দেওয়া হবে। মানে কি মনে হচ্ছে আজকে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে এটা কি পার্কিংয়ের জন্যে? একদম, আর অন্য কোনো কারণ নেই। আপনি অন্য সময় এলে বুঝতে পারবেন। একটা মানুষ হেঁটে পেরোতে পারে না, গাড়ি সাইকেল তো দূরের কথা, দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, অন্য রাস্তা দিয়ে আসতে হয়। তো এটা প্রধান রাস্তা হয়ে যাওয়া, এখানে সাতপুর, বলানপুর, ইকড়া, চণ্ডীপুর গ্রাম রয়েছে। কী নাম আপনার? রাজা ঘোষ। এই যে অযথা রাস্তায় জাম, গাড়ি ঘোড়া, এই রাস্তায় সিঙ্গেল রাস্তায় আপনার 50 টন 100 টন 200 টন মাল আসছে লোকাল রাস্তায়, সিঙ্গেল রাস্তায়। তার জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। একজন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং মারা গেছে। নির্দিষ্ট জায়গা নাই গাড়িটা পার্কিং করা, নির্দিষ্ট জায়গা নাই, আপনার নির্দিষ্ট জায়গা নাই আমাদের। রাস্তার উপর রাস্তা যে পলিউশন ওপেন ক্লিন চালাচ্ছে। 16 তারিখ স্কুল খুলবে আমাদের বড়, এখানে বসন্ত বিজয় হাই স্কুল আছে, এখানে 400-500 ছেলে পড়ে। 16 তারিখ স্কুল খুলবে, এই রাস্তায় আসা যাওয়া করে। আজকের ঘটনাটা কি হলো? আজকের ঘটনাটাই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, স্পট ডেথ হয়ে গেছে একমাত্র রাইস প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য। আমাদের কাছে খবর আছে যে ফ্যাক্টরির ভিতর থেকে নাকি আপনাদের উপরে হামলা করা হয়েছে, এটা কি সত্য? না কি ঘটনা শুনলেন? আমরা গ্রামে ওখানে মোড়ে বসেছিলাম, তারপরে হঠাৎ খবর যায় আমাদের কাছে যে এখানে ভগবতীর কাছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমরা শুনে দৌড়ে আসি, এসে পথে দেখি তো কোনো বডি তো এখানে নেই, শুধু রক্ত আর কিছু পড়ে রয়েছে। আর যে গাড়িটা আশা করি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল সে গাড়িটাও ছিল। তো এই অ্যাক্সিডেন্ট আজকে ঘটেছে একটা, এটার পর আপনারা মিলিয়ে রাখবেন, মিডিয়ার সামনে আমাদের রইল, এই ফুটেজ রইবে যে অ্যাক্সিডেন্ট ভবিষ্যতে আরও ঘটবে। কি কারণ হচ্ছে? দু সাইডকে এতভাবে ব্লকেজ করে রোডটা এত কনজাস্টেড, সাধারণ মানুষ বেরোবার রাস্তা নাই। স্কুল তো এখন বন্ধ আছে, তাই যদি স্কুল কলেজ খোলা থাকতো তাহলে এই রোডে যে কোনো স্কুলের স্টুডেন্টদের দুর্ঘটনা ঘটবে। মানে রাস্তার উপর কি গাড়ি লাগানো থাকে? রাস্তার ওপরে গাড়ি থাকে। আচ্ছা, গাড়িগুলো কি পার্কিংয়ে লাগানো হয় না রাস্তায় লাগে? কোনো পার্কিং নেই, কোনো পার্কিং নেই। ডিমান্ড কি করছেন? ডিমান্ড আমাদের যেন রাস্তা সবসময় ক্লিয়ার থাকে, আমাদের গ্রামের মানুষ বা আরো যারা যাতায়াত করছে তাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়। মানে আমাদের কাছে একটা অভিযোগ এলো যে স্থানীয় মানুষরা প্রতিবাদ করতে গেলে ফ্যাক্টরির লোক মারধর করেছে। হ্যাঁ, স্থানীয় মানুষ সেটা জানি না, আমি যখন এসেছি তখন এসে দেখেছি যে পুলিশের ভিড়, ঠিক আছে। তার আগে কি হয়েছে না হয়েছে সেটা আমি জানি না। কি নাম আপনার? আমার নাম অরিজিৎ চ্যাটার্জি। এমপ্লয়ি যাচ্ছিল আর ওইদার থেকে একটা 12 চাকা গাড়ি আসছিল। হ্যাঁ, কোনো কারণে আমি স্পটে যেহেতু ছিলাম না, কোনো কারণে আমি খবর পেলাম যে একটা ছেলে বাইকে করে ডিউটি থেকে বাড়ি যাচ্ছিলো, হ্যাঁ, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পর স্পট ডেথ হয়ে গেছে। আমি খবর পেয়ে সব গ্রামের অনেক লোক আসে, এসে পরে দেখি তাড়াতাড়ি লাশটাকে নিয়ে চলে গেছে। আসার পর এখানে মানুষ জমায়েত হয়, বিক্ষোভ দেখায়, গ্রামের মানুষ সব বিক্ষোভ দেখানোর ফলে সিকিউরিটিরা সব ভেতরে চলে যায়। ভেতর থেকে ওরা ইট পাটকেল ছোড়ে আমাদের উপর। হ্যাঁ, আমাদের ছেলেরা তখন, গ্রামের ছেলেরা সব ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ক্ষিপ্ত হওয়ার পর তখন ওরা সব পালিয়ে যায়। তারপরে পুলিশ এসে আলোচনা করি যে আমাদের মেন সমস্যা, মানে প্রতিবাদ করতে গেলে আপনাদেরকে মারধর করা হয়েছে? হ্যাঁ, ইট পাটকেল ছড়েছে ভেতর থেকে, সিকিউরিটিরা ইট পাটকেল ছড়েছে। পুলিশেরও লেগেছে নাকি? না, পুলিশের লাগেনি। পুলিশ তখন এক ভ্যান মাত্র পুলিশ এসেছিল। তারপরে পরবর্তী স্টেজে পুলিশ আসে। এখন কি ডিমান্ড করছেন আপনারা? ডিমান্ড করছি আমাদের মেন যে রাস্তা, আমাদের এই যে 16 তারিখ থেকে স্কুল খুলবে, গ্রামের বাইরে থেকে সব স্টুডেন্টরা পড়তে আসে। তাদের 11টার সময় আপনারা আসবেন, পথদর্শী যারা দেখবেন একটা মোটর সাইকেল নিয়ে একটা হেঁটে বেরোনো যায় না। যে মারা গেছে তার কি কোনো পরিচয় জানা গেছে? না, পরিচয় জানিনি এখনো। হ্যাঁ,
কি নাম আপনার? বলছে না বড়োবাবুকে বললাম, বড়োবাবু বলছে আমরা ডিসিআর থেকে আমরা নিয়ে নেবো গাড়ির নাম্বার দেখে। হ্যাঁ, আপনার নাম কি? আমার নাম কাজল चौधरी। आज से कुछ ही दिनों के बाद आस्था का महापर्व छठ मनाया जाएगा शिल्पांचल में, और शिल्पांचल में इसकी जोरों शोर से तैयारियां चल रही है। और इसी क्रम में आज रानीगंज में रानीगंज थाना प्रभारी अजय कुमार मंडल के नेतृत्व में थाने में एक पीस मीटिंग की गई, जहां छठ के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को जानकारियां दी गई। और इस मौके पे पुलिस प्रशासन भी मौजूद थे और छठ कमेटी के सारे मेंबर भी मौजूद थे। কমিটিগুলো আপনি এসছেন, তাদের নামগুলো আমরা বলছি, একটু নামগুলো শুনে নেবেন। যারা যারা এসছেন তারা একটু হাত তুলে জানাবেন, বর্ণনা করবেন। আমি নাম আচ্ছা, যমুনা বাঁধ, ঝাঁটিডাঙ্গা, আচ্ছা সাহেবকুঠি ঠাকুর পুকুর, শীতল দাস, রানী সাহেব, মথুরা, বল্লভপুর পার্নিং ঘাট, আচ্ছা মাধবপুর, নিমচা ব্রিজ, আচ্ছা চাপুই পন্ড, নিমচা 3 নম্বর, ঠিক আছে, পোর্ট মাইন, আর 7 নম্বর ইটাভাটা পোর্ট, 7 নম্বর নিমচা, আচ্ছা পাঞ্জাবি মোড় না, আচ্ছা 7 ইটাভাটা, হ্যাঁ দেখে নেওয়ার দরকার আছে। আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি কেন বললাম যে জলটা কিন্তু ওই দিনের জন্যে প্রত্যেক বছর যেটা করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে, ওখান থেকে জল ছেড়ে দেওয়া হয় যে একেবারে শুকনো যাতে না হয়ে যায়, এবং এই দিকটা বন্ধ করে দেওয়া হয় দুর্গাপুরটা। সেই মতোই যেরকম রেকর্ড থাকে গতবারে, যেরকম যে পরিমাণ জলের ওই রেকর্ডগুলো দেখে ওখানে ঠিক করা হয়। ठीक है। सूरज उठ रहा है उस टाइम में इतना प्रेशर रहता है घाट में, सब डाला से थोड़ा बहुत ऐसा कर देगा तो नीचे सब गिरने शुरू हो जाएगा। बरदई में लास्ट टाइम हम बोट नहीं देखा था, इस बार बहुत अच्छा बात है, थाना से बोला स्पीड बोट रहेगा, लेकिन थाना तो करेगा, लेकिन आप लोग इनवाइट कर रहा है, माइक बज रहा है, 10 तो माइक बज रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, कोई डूब भी जाएगा तो 10 मिनट बाद में आपको पता चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। वहां पर भी प्रशासन था, पटना में प्रशासन नहीं था ऐसा नहीं। शिल्पांचल में छठ की तैयारियां बहुत ही उरूज पे है, बहुत ही ज़ोरों शोर से इसकी तैयारियां शिल्पांचल में देखी जा रही है। और इसी क्रम में आज एसीपी तथागत पांडे ने रानीगंज के बरदही छठ घाट का निरीक्षण किया। उनके साथ रानीगंज थाने के प्रभारी अजय कुमार मंडल के साथ रानीगंज बोरो 2 के इंजीनियर इंद्रजीत कोनाट सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। आइए देखते हैं जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। कुछ ही दिनों के बाद मनाए जाने वाले छठ पर्व को लेकर प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में आज एसीपी तथागत पांडे ने रानीगंज के बरदही छठ घाट का निरीक्षण किया। उनके साथ रानीगंज थाने के प्रभारी अजय कुमार मंडल, रानीगंज बोरो 2 के इंजीनियर इंद्रजीत कोनाट सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि बरदही के इस छठ घाट पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इस संदर्भ में एसीपी तथागत पांडे ने कहा कि चूंकि इस छठ घाट पर पूरे रानीगंज से छठ व्रती आकर जुटते हैं, इस वजह से इस घाट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि बिना किसी परेशानी के छठ व्रती आस्था के इस महापर्व को मना सकें। वहीं इस घाट पर पहले हुए हादसों को लेकर उन्होंने कहा कि यही वजह है कि इस घाट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि इस बार कोई हादसा पेश न आए। वहीं इंद्रजीत कोनाक ने कहा कि रानीगंज इलाके में स्थित 27 तालाबों में हर तालाब पर इस तरह से निरीक्षण किया जा रहा है। बरदही को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़ी संख्या में छठ व्रती आकर जुटते हैं, इस वजह से यहाँ रास्ते के साथ साथ लाइट का भी पुख्ता इंतज़ाम किया जा रहा है। आज एसीपी तथागत पांडे, रानीगंज थाने के प्रभारी अजय कुमार मंडल और उन्होंने यहाँ की कमेटी के लोगों से बातचीत की और उनको ज़रूरी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के हादसे को रोकने के लिए यहाँ बैरिकेड भी लगाए गए हैं।
रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। যে আমাদের এখানে এসিপি সাহেব এবং থানার ওসি সাহেব এসেছিলেন, আমরাও এসছি কর্পোরেশন থেকে। এই বড্ডই পুকুরটাকে ভালো করে কাজ করা হলো, দেখা হলো কী কী তাদের মানে প্রবলেম আছে। এখানকার কমিটির ছেলেরা আছে, তাদের সঙ্গেও আলোচনা করা হলো। তারা যেসব কথাগুলো বললো তার অলরেডি আমাদের কর্পোরেশন থেকে কাজ শুরু হয়ে গেছে। ঘাট পরিষ্কার করা, ঘাট পরিষ্কার চলছে, লাইট ব্যারিগেটিং করা এবং যাতে মানুষ কোনো রকম জলের মধ্যে কোনো রকম চলে না যায় তার জন্য যে ব্যারিগেটিং করা, সেই ব্যারিগেটিং করার ব্যবস্থা করা হলো এবং লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পুলিশ যাতে আরও তার সহকর্মী দিয়ে এবং ভলেন্টিয়ার বেশি করে দিয়ে মানুষ যাতে কোনো রকম কোনো অসুবিধার মধ্যে না পড়ে সেই ব্যবস্থাগুলো সমস্ত কর্পোরেশন এবং আমাদের ওসি সাহেব এই ব্যবস্থাগুলো নেওয়ার এখানে আশ্বাস দেওয়া হলো আমাদের এখানে যারা কমিটি আছে তাদেরকে, এবং কমিটিকেও খুব সচেতন হতে বলা হলো। সচেতন হয়ে পরবর্তী এই বছরে আরও ভালো কাজ করতে হবে। রানীগঞ্জে 27টা পুকুর আছে আমাদের কর্পোরেশনের আন্ডারে। আমরা প্রত্যেকটা পুকুরই এরকম প্রিকশন মেজার নিচ্ছি যাতে কোনো রকম কোনো অসুবিধা না হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকে লাইটিং থেকে সব ব্যবস্থাই করা হবে। বর্দয়ের এখানে অনেক দিন ধরে ছট পুজো হয়, খুব বড় আকারে এখানে হয়। অনেক লোকজন আসে, অনেক ডালা নিয়ে প্রচুর মানুষ সারা রানীগঞ্জ থেকে এখানে আসে। তার জন্য যাতে সতর্কমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কী কী করণীয় সেগুলো কমিটির সঙ্গে দাঁড়িয়ে ঘাট ভিজিট করে আমরা ঠিক করলাম এবং যাতে কোনো রকমভাবে আনটুয়ার্ড ইনসিডেন্ট না ঘটে তার জন্যই এই প্রচেষ্টা এবং আরও ভালোভাবে যাতে ছট মায়ের পুজো সবাই করতে পারে তার জন্যই এই উদ্যোগ। বিশেষ ব্যবস্থা কী স্যার? চেষ্টা করব যাতে রেস্কিউ টিম এখানে থাকে, যাতে কোনো রকম দুর্ঘটনা ঘটলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রম্পটলি অ্যাকশান নিতে পারি। তো সেইগুলোর জন্য প্রিভেন্টিভ মেজার্স হিসেবে যা যা করণীয়, প্রপার লাইটিং, রেস্কিউ টিম রাখা, ভলেন্টিয়ারদেরকে আগে থেকে এসে মিটিং করে তাদের কিছু ডেজিগনেটেড কাজ আছে সেগুলো করা, তারপরে একটা বিস্তীর্ণ বড় এলাকা, ফাঁকা এলাকা, পেছন দিকে ফাঁকা মাঠ আছে সেইগুলোতে একটু লাইটিং করা, লাইটিং এবং প্রপার যাতে মহিলারা ঠিকমতো তাদের ড্রেস চেঞ্জ করতে পারে সেইগুলোর ব্যবস্থা করা, সেগুলো কমিটির সঙ্গে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা করব। इस तालाब में सर कई बार हादसा हो चुका है डूबने का। देखते हैं, इसीलिए तो ये प्रिपारेशन हम लोग ले रहे हैं। না শুধু পুরো রানীগঞ্জের এবং জামুরিয়ার সমস্ত জায়গাতেই আমাদের সিপি সাহেব সমস্ত ঘাটে আমাদের যারা এসিপি র্যাঙ্কের আছি প্লাস ওসিরা সবাইকে ভিজিট করে তার প্রপার একটা অ্যাসেসমেন্ট করে তার সিকিউরিটি অ্যাটেন্ডমেন্ট, তার প্রপার লাইটিং এবং সব কিছুর জন্য যে যে ডিপার্টমেন্টগুলো রেসপন্সিবল তাদেরকে চিঠি চাপাটি করা সমস্ত কিছুই করার জন্য বলেছে এবং সেই জন্যই এইভাবে আমরা সেটা আরও প্রপার ওয়েতে করছি। आज आसनसोल के गुजराती भवन में वार्ड नंबर 43 भाजपा की तरफ से विजय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्व पार्षद आशा शर्मा की अगुवाई में इस मौके पर यहां 300 महिलाओं को साड़ियां बांटी गई। नजर डालते हैं इस खास खबर पे। आज आसनसोल के गुजराती भवन में 43 नंबर वार्ड भाजपा की तरफ से विजया सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्व पार्षद आशा शर्मा की अगुवाई में इस मौके पर यहां 300 महिलाओं को साड़ियां बांटी गईं। इस मौके पर आशा शर्मा के अलावा जितेंद्र तिवारी, शिवराम बर्मन, सभापति सिंह, प्रमोद पाठक, तापस दास, सुजीत चौधरी आदि मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान ही आने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। भाजपा नेताओं ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए सबको एकजुट होकर पार्टी को आगे ले जाने की जरूरत है। बंद हो गया जिस तरह कोविड का समय चल रहा है, इस तरह से कोविड में आप लोग इतना गैदरिंग करके जिस तरह से दे रहे, किसी के मुख में मास्क नहीं है, ये इसको कैसे ढंग से देख रहे हैं आप? मतलब कोविड का प्रोग्राम सफल हुआ ना, आपका साड़ी देने का प्रोग्राम सफल हुआ है?
कोविड का ऐसा बात नहीं, मास्क बहुत लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग नहीं है मास्क। नहीं, इस तरह से गैदरिंग करके एक प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग, केंद्र सरकार मोदी जी बोल रहे हैं कि दूरियां बना के काम कर रहे हैं सब कुछ करने के लिए, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ कि 100 करोड़ वैक्सीन का जो शटल रहा सभी ने फर्स्ट डोज सेकेंड डोज भी ले चुका है, लेकिन हमारे विकास का कार्य सेवामूलक कार्य को नहीं करेंगे। हम लोग चाहे बहुत लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, इस तरह हम लोग प्रोटोकॉल मानते हुए प्रोटेक्शन लेते हुए हमें साथ काम को आगे बढ़ाना ही होगा, हम रुक नहीं सकते हैं। আজকে আমাদের এক্স কাউন্সিলর আশা শর্মাজি ছট দীপাবলি উপলক্ষে এখানে শাড়ি বিতরণের একটা অনুষ্ঠান করেছিল, আমরা সেখানে এসেছিলাম, ভালো লাগলো প্রোগ্রামে এসে। প্রচুর গরিব মানুষকে উনি শাড়ি দিলেন, এটা খুব ভালো কাজ। এইরকম সমাজসেবামূলক কাজ যদি উনি করেন আগামী দিনে ওনার রাজনৈতিক সমৃদ্ধি কামনা করি, রাজনৈতিক সফলতা কামনা করি এবং প্রতি বছর এই প্রোগ্রামটা কেন উনি করেন, এর জন্য যা যা সাহায্য যেখানে যা লাগবে আমরা সর্বতভাবে ওনার পাশে আছি। কতজনকে দেওয়া হয়েছে শাড়ি? প্রায় 500 জনকে শাড়ি দেওয়া হয়েছে। তো এখানে দেখা গেছে কোভিড সিজন চলছে, এত গ্যাদারিং করে বিনা মাস্কে লোক শাড়ি নিচ্ছে, এটা কীভাবে দেখছেন আপনি? না না, মাস্ক রয়েছেন, আমরা বারবার মাইকে আমরা ঘোষণা করছিলাম মাস্ক পরার জন্য এবং মাস্ক স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রয়েছে। নিশ্চয়ই মাস্ক সবার মুখে নেই, কিছু হয়তো রয়েছে হাতে রয়েছে, গরম তো একটু ভিতরটা একটু স্টাফি রয়েছে, এই জন্য হয়তো মাস্ক পরেননি, কিন্তু আমরা বারবার ঘোষণা করেছি মাস্ক পরবার জন্য, স্যানিটাইজার ইউজ করার জন্য। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা তো একদমই নাই। আর দেখা গেল মঞ্চের উপরে যারা নেতাও আছেন তারাও তাদের মুখেও মাস্ক। আমি তো আমার হাতে তো মাস্ক রয়েছে, আপনি দেখছেন না, প্রত্যেকের কাছেই মাস্ক ছিল, হয়তো আপনি যে মুহূর্তে পৌঁছেছেন তখন সেই মুহূর্তে মাস্ক ছিল না মুখে। रानीगंज के हिल बस्ती के रहने वाले अशोक कुमार सरकार पुलिस के आईबी विभाग में कार्यरत थे। काफ़ी दिनों की बीमारी के बाद 31 अक्टूबर शाम को उनकी मौत हो गई। स्थानीय अस्पताल में इनका काफ़ी दिनों के इलाज के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पुलिस विभाग में उनके योगदान को देखते हुए आज रानीगंज थाने में उनकी अस्थियों को लाकर श्रद्धांजलि दी गई। उपस्थित सभी ने इनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनको अंतिम सलामी दी। इस मौके पर रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव, टीएमवाईसी उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर टाउन अध्यक्ष रुपेश यादव ने कहा कि अशोक कुमार सरकार एक कर्तव्यनिष्ठ अफसर थे जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन सेवा प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इस जाबाज अफसर को आज सभी ने अंतिम सलामी दी और उनकी आत्मा की शांति की कामना की। রানীগঞ্জ से জাহিদ আনওয়ার की रिपोर्ट। বিষয়টা হচ্ছে খুব দুঃখজনক ঘটনা আমাদের রানীগঞ্জ শহরের এমন এক ব্যক্তি যিনি শহরকে সবসময় সেবা দিয়েছেন পুলিশ কর্তা হিসাবে। এই শহরের বাসিন্দা, আজ তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। ওনার শেষ ইচ্ছা ছিল যে আমার পার্থিব শরীরটা যাতে থানা প্রাঙ্গণে যায়, সেই হিসাবে আজকে আমরা ওনার পার্থিব শরীরটা থানা প্রাঙ্গণে। উনি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কর্মরত ছিলেন, এই থানাতেও কর্মরত ছিলেন। সেই জন্য ওনার শেষ ইচ্ছা, ওনার ইচ্ছা অনুযায়ী আমরা আজকে ওনাকে এই থানার প্রাঙ্গণে নিয়ে এসেছি। ये थे शिल्पांचल की कुछ अहम खबरें जो आपके सामने रखी गई। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर तरह की स्टोरी, हर तरह की कवरेज, हर तरह की न्यूज़ आपको बासानी मिल सके आसनसोल टाइम्स न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हमारे YouTube को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही हमारे वेबसाइट पर भी नज़र रखें www.asansoltimes.co.in। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे भी जाएं और फॉलो करें ताकि आप शिल्पांचल की हर तरह की खबरों से, चाहे वो राजनीति हो या फिर त्यौहार हो या फेस्टिवल हो या दुर्घटना हो, हर तरह की खबरों से आप अपडेट रहें। नमस्कार, आदाब।